खूबसूरत बातों, नमाज का अजर और सब्र करने पर अल्लाह ताला अपने बंदे को जिन नेमतों से नवाजता है, उन सभी बातों का जिक्र करेंगे। वीडियो बड़ा ही अहम और ख़ास है, इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने फजर पढ़ी वो अल्लाह की पनाह में है, तो तुम अल्लाह की पनाह हाथ से न जाने दो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब नमाज पढ़ रहा होता है, उसके सर पर नेकी की बारिश होती है। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हश्र तक और हश्र से जन्नत तक। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारे और काफिरों के बीच फर्क नमाज है, जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज से पहले की 2 रकत सुन्नत दुनिया और आखिरत की तमाम तर चीजों से ज्यादा बेहतर है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नमाज की फिक्र अपने ऊपर फर्ज कर लो, अल्लाह की कसम दुनिया की फिक्र से आजाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के लिए दौड़ते हुए मत आया करो, बल्कि इत्मीनान और सुकून से आया करो। जितनी नमाज मिल जाए वो पढ़ लिया करो और जो रह जाए उसे मुकम्मल कर लिया करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज वो आदमी जहन्नम में नहीं दाखिल हो सकता जो सूरज निकलने से पहले फजर की नमाज और सूरज गुरूब होने से पहले असर की नमाज पढ़े। हजरत अबू जहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाजी के आगे से गुजरने में जो गुनाह है, अगर गुजरने वाला जानता तो 40 साल के खड़े रहने को गुजरने से बेहतर जानता। रावी कहते हैं, मैं नहीं जानता कि 40 दिन कहे या 40 महीने या 40 साल। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का छोड़ देना बंदे और कुफ्र के दरमियान जोड़ लगा देने वाली चीज है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज छोड़ने पर सजा दो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा फर्ज नमाज अदा करने के बाद नफिल इबादत करके मुझसे इतना नजदीक हो जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजें और जुमा अगले जुमे तक और माह रमजान अगले माह रमजान तक गुनाहों का कफारा है, जब तक कि कबीरा गुनाहों से बचा जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी नमाजों नफिल को अपने घरों में पढ़ा करो और अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज की तरफ उठने वाला हर कदम भी सदका है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को मालूम होता कि अजान और सफ़े अव्वल में कितना सवाब है और फिर उन्हें उसके हासिल करने के लिए कुर्रा अंदाजी करनी पड़ती तो वो कुर्रा अंदाजी भी करते। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग जुमे में हाजिर नहीं होते हैं, उनके हक में इरादा करता हूँ कि हुक्म करूँ एक शख्स को जो लोगों को नमाज पढ़ाए, फिर मैं जला दूँ उन लोगों के घर जो जुमे को नहीं आते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई मुश्किल दरपेश होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन नमाज की तरफ मुतवज्जा हो जाते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपनी मस्जिद में नमाज अदा कर ले तो उसे चाहिए कि अपने घर के लिए नमाज में से कुछ हिस्सा बचा रखे, क्योंकि अल्लाह ताला उस नमाज के सबब उसके घर में खैर और बरकत अता फरमाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा जिक्र और नमाज के लिए मस्जिद को ठिकाना बना लेता है तो अल्लाह पाक उसकी तरफ रहमत की नजर फरमाता है, जैसा कि जब कोई गायब आता है तो उसके घर वाले उससे खुश होते हैं।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں جمائی آنا شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو نماز میں جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے منہ کو بند کیے رکھے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔ تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز کو نہ چھوڑو۔ اے مومن، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا، بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ اگر مسجد میں نماز کے دوران پچھلی صف سے بچوں کی آوازیں نہ آئیں تو پھر اگلی نسل کے دین کی فکر کرو۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب و کتاب کے وقت، عشاء پل صراط پر گزرتے وقت۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ نماز کبھی نہ چھوڑو، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ نماز وہ رسی ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑے رکھتی ہے۔ زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، میرا اللہ ہزار راستے نکال دیتا ہے۔ نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے۔ اپنے نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ سورج کی کرنیں کتنی بھی تیز کیوں نہ ہوں، لیکن معمولی سے بادل ان شعاؤں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ کتنا حسین ہوتا ہے وہ لمحہ جب ہم سجدے میں آنسو بہا کر اپنے رب سے کچھ مانگیں، ہمیں وہ کچھ دیر بعد ہی اس چیز سے نواز دے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جب تمہارا اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے۔ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ یا اللہ ہمیں ایسا نمازی بنا دے کہ پھر ہمارا نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کے ذمے ہے۔ سجدے کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازوں میں سے ایک نماز ایسی بھی ہے کہ جس سے وہ چھوٹ جائے گویا اس کا گھر بار سب برباد ہو گیا، وہ عصر کی نماز ہے۔ فجر کا وقت ہوتا ہی اتنا پرسکون ہے کہ چرند پرند، ہوائیں گھٹائیں، آسمان، یہاں تک کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی دکھائی دیتی ہے۔ جب 5 وقت کی نماز بھی اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے کم پڑ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ سے تم کو محبت ہو گئی ہے اور اس نے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو نماز تک لے آتے ہیں۔ فجر کی نماز قضا کر کے کامیاب صبح کی امید رکھنا نادانی ہے۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تم کو سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دے رہا؟ قبروں میں بے شمار لوگ ایسے دفن ہیں جنہیں کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ نماز کو مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، بلکہ تم کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ جسم کی تندرستی نماز میں ہے، دل کی طاقت قرآن میں ہے، دماغ کی قوت ذکر الہی میں ہے،
اور روح کی راحت درود پاک میں ہے۔ نماز مٹی سے بنے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ نمازی پر سے عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے۔ نمازی پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ نمازی حساب و کتاب سے محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھیں وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ وہ فجر اور عصر کی نماز ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جب سورج غروب ہوتا ہے یعنی ڈوبتا ہے تو اس وقت شیطان اور تمام شیطانی چیز باہر نکل آتی ہیں۔ اگر تم لوگ اس سے بچنا چاہتے ہو تو اس وقت مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ جب تم مغرب کی نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے تمام سرکش شیاطین اور گندے جنات وغیرہ سے تمہاری حفاظت فرما دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد نماز پڑھنے والے کو اللہ پاک ایک کے بدلے 100 یا اس سے بھی زیادہ دے گا۔ رمضان کے مہینے میں نور برستا ہے اور ہمارا رب تراویح پڑھنے والوں کو دیکھتا ہے، اور جو لوگ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں انہیں اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ نماز دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔ نماز بڑی سے بڑی برائیوں کو روک دیتی ہے اور نماز سکون کا سمندر ہے۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی شفا تہجد میں نہ ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ نماز کا وقت ہے تو تم نماز کی نیت کر لو۔ بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں۔ بے شک نماز سے زیادہ کسی اور چیز میں سکون نہیں ہے۔ یاد رکھو، نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ سبھی پریشانیوں کا ایک واحد حل نماز ہے۔ رب سے عشق میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، بندہ صرف سوچتا ہے اور اللہ پاک نواز دیتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں ایسی عزت اور خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم زمین پر سرگوئی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے۔ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ مسلمان جب تک 5 نمازوں کو فکر کے ساتھ ادا کرتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب انسان نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان اس پر دلیر ہو جاتا ہے۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے آزاد ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اور وضو، رکوع اور سجدے وغیرہ کو خوب اچھی طرح سے پورا کرتا ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ جو شخص صبح کی نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جب بازار کو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد آباد کرنے والوں سے ہٹا لی جاتی ہے۔ اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی ساری حالتوں میں سے سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کو سب سے زیادہ قربت سجدے کی حالت میں ہوتی ہے۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو وہ کھلتا ہی ہے۔ نماز دل کا نور ہے، جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے بنا لے۔
जो शख्स अच्छी तरह से वुजू करे, उसके बाद खुशू खुजू से 2 या 4 रकात नमाज फर्ज या नफिल पढ़े या नफिल पढ़कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी चाहे तो अल्लाह ताला उसे माफ कर देता है। जब आदमी नमाज में दाखिल होता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ पूरी तरह से तवज्जो फरमाता है, और जब वो नमाज से हट जाता है तो अल्लाह ताला भी अपनी तवज्जो को हटा लेता है। अल्लाह ताला ने कोई चीज ईमान और नमाज से अफजल फर्ज नहीं की। अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ आदम की औलाद, तू दिन के शुरू में 4 रकात से आजिज ना बन, मैं तमाम दिन तेरे कामों की जिम्मेदारी ले लूंगा। सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह ताला के नजदीक वो नमाज है जो वक्त पर पढ़ी जाए। अफजल तरीन नमाज आधी रात की है, मगर उसके पढ़ने वाले बहुत ही कम हैं। इसमें कोई शक नहीं कि दिल की शराफत तहज्जुद की नमाज में है। तहज्जुद जरूर पढ़ा करो कि तहज्जुद नेक लोगों का तरीका है और अल्लाह की कुर्बत का जरिया है। तहज्जुद गुनाहों से रोकती है और गुनाहों की माफी का जरिया है। जो शख्स एक फर्ज नमाज अदा करता है, अल्लाह ताला के यहाँ उसकी एक दुआ मकबूल हो जाती है। नमाज हर मुत्तकी की कुर्बानी है। नमाजी पर से रिस्क की तंगी हटा ली जाती है। अगर रास्ते बंद नजर आ रहे हैं और कदम तहज्जुद की तरफ जा रहे हैं तो जान लो तुम्हारे रब ने तुम्हें तहज्जुद के लिए चुन लिया है। तहज्जुद का सजदा हर किसी को नसीब नहीं होता। तहज्जुद लाडली इबादत है और अल्लाह के लाडलों को ही नसीब होती है। तहज्जुद में मांगी हुई दुआ रद्द नहीं होती। तहज्जुद में मांगी हुई दुआ रद्द हो जाए ये तो सरासर नामुमकिन है। तुम अल्लाह को मनाने के लिए अपनी नींद कुर्बान करो और वो ना माने, ये तो नामुमकिन सी बात है। अगर तुम्हारे पास एक जाए नमाज है तो तुम्हें रोने के लिए कंधे तलाश करने की जरूरत नहीं। तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाओ तो समझ लेना कि अल्लाह ने आपको करीब कर लिया है। तहज्जुद की एक दुआ सारी जिंदगी बदल देती है। तहज्जुद पढ़ा करो, इससे दुनिया की मोहब्बत जाती रहेगी और अल्लाह की मोहब्बत बढ़ेगी। मौजिज़े दुआओं से हैं और तहज्जुद की दुआएं सबसे लाडली होती हैं। तहज्जुद इश्क की नमाज है। तहज्जुद बहुत अफजल इबादत है। दोनों जहां का सुकून तहज्जुद की नमाज में है। तहज्जुद की दुआओं की वजह से तुम्हें वो हासिल हो जाएगा जिसका तुम्हें इंतजार है। तहज्जुद के वक्त अल्लाह वो दुआएं भी सुन लेता है जिसे दुनिया नामुमकिन का खिताब दे चुकी होती है। दुआएं जब कबूलियत के लिए अल्लाह के रूबरू तरतीब से खड़ी होती हैं तो तहज्जुद की दुआएं सबसे पहली सफ में होती हैं। वो सफ जिसे रब ने सबसे पहले अपने कुन से नवाजना होता है। जब अल्लाह तुम्हारी कहानी बदलना चाहता है तब वो तुम्हें तहज्जुद से नवाजता है। तहज्जुद की सबसे बड़ी ताकत ये है कि तहज्जुद तुम्हारे दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ देती है। फिर इंसान की तलब नहीं जागती, फिर रब से मुलाकात की तलब होने लगती है। फिर रब से मुलाकात की तलब सोने नहीं देती, फिर बस अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है। तहज्जुद नसीब वालों को नसीब होती है और नसीब को 4 चांद लगाने की ताकत रखती है। तुम्हारी तहज्जुद की दुआएं अल्लाह तक पहुंच गई हैं। अब तुम्हें सब्र का पहलू थामे रखना है, क्योंकि अब जो होगा वो मौजिज़ा होगा। तहज्जुद तुम्हारे लिए अल्लाह से उनकी सिफारिश करती है। तहज्जुद की नमाज अपने अंदर कुछ राज रखती है जिसे सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करने वाले ही जान पाते हैं। अगर तुम अकेले हो, कोई साथ नहीं देता, तो जान लो तहज्जुद रब से मिलवाने की ताकत रखती है। तहज्जुद की नमाज के लिए जागना अल्लाह की बेशुमार नेमतों में से एक है। तहज्जुद का सजदा ही कुन फयाकुन तक लेकर जाता है। ये जो मायूसी है ये आज है, कल कहानी मुकम्मल होगी इंशाअल्लाह। तहज्जुद से तुम्हारा तारुफ बेवजह तो नहीं हो रहा, आखिर कुछ तो है जो मुमकिन होना है। तहज्जुद तो उस नसीब से भी लड़ जाती है जिसके सामने तुम्हारी दुआएं भी बेबस हों।
तहज्जुद के वक्त आपकी छोटी से छोटी पुकार भी सीधे अर्श तक जाती है। यूं रातों में उठ उठ कर सजदों की तौफीक मिलना ये बेमतलब तो नहीं है। तहज्जुद की नमाज अल्लाह ताला ने बनाई ही कबूलियत के लिए है। अगर तो कोई दुआ तुम्हें तहज्जुद तक ले गई है तो जान लो तुम्हारी दुआओं की कबूलियत हो चुकी है। तुम उन सर्द रातों में जब अपना गर्म बिस्तर छोड़कर अल्लाह के सामने उसकी सबसे लाडली इबादत तहज्जुद के लिए खड़े होते हो तो वो तुम्हें देख रहा होता है, तो भला वो आपकी दुआएं क्यों कबूल नहीं करेगा। अल्लाह कहता है कोई मांगने वाला जो मांगे मुझसे मैं उसे अता करूं, तो जान लो तहज्जुद रब से कुन कहलवाने की ताकत रखती है। तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाओ तो समझ लेना कि अल्लाह ने तुम्हें अपने बहुत करीब कर लिया है। तहज्जुद के वक्त उठने वाला बहुत ही खुश नसीब होता है जो इंसान अपने बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है। तहज्जुद के वक्त खामोश आंखों से बहते आंसू और अल्लाह के सामने बैठे बेबस इंसान की फरियादें कभी जाया नहीं होती। तहज्जुद का खामोश सजदा और ज़ारो कतार रोते हुए आंसू कभी जाया नहीं होते। तहज्जुद की दुआएं जब नसीब के रूबरू आकर खड़ी हो जाती हैं तब कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। तब चारों तरफ कुन की सदाएं गूंजती हैं। तहज्जुद में मांगी हुई दुआ ऐसा तीर है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। तहज्जुद इश्क है और इश्क भी वो जब तक सांस नहीं लेता जब तक अल्लाह को राजी नहीं कर लेता। ला हासिल ख्वाहिशें, अधूरे किस्से, नामुकम्मल ख्वाब, कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता जब बात तहज्जुद की दुआओं पर आती है। मैंने देखा है तहज्जुद की नमाज के बाद नामुमकिन को मुमकिन होते हुए। कुछ लम्हे बहुत खास और लाडले होते हैं। तहज्जुद में रब से बातें करना उन्हीं लाडले लम्हों में आता है और फिर अल्लाह भी लाड उठाता है। कोई दुआ अधूरी नहीं रहने देता। मांग कर तो देखो, हर चाहत पालोगे इंशाअल्लाह। तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारे लिए मौजिज़ों का रास्ता बन जाएंगी और फिर तुम उन्हें भी मुकद्दर बनता देखोगे जिनका मिलना तुम्हें नामुमकिन लगता है इंशाअल्लाह। तहज्जुद से तकदीर बदल जाती है। रातों में उठकर मांगो तो सही। जो कहानी तहज्जुद तक पहुंच जाती है वो कभी अधूरी नहीं रहती। जब तुम्हारे जहन में तहज्जुद पढ़ने का ख्याल बार बार आए तो समझ जाओ कि तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का परवाना मिल चुका है। तुम्हें क्या लगता है जब रात सोने के लिए बनाई गई है और हर शख्स सुकून की नींद सो रहा है तो क्या वो तुम्हें बिला वजह जगाए हुए है? नहीं, ये तड़प अल्लाह ने पैदा की है। जब तुम्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आती तो अल्लाह तुम्हें तहज्जुद की लगन में लगा देता है, एक नई उम्मीद जगा देता है। सुकून क्या है? अपने अल्लाह से अकेले खामोशी में गुफ्तगू करना। कितनी पुर असर होती हैं वो शिद्दतें जो तहज्जुद तक खींच लाती हैं। तहज्जुद की दुआएं मौजिज़े के इतना करीब होती हैं जितना अल्लाह उस वक्त तुमसे करीब होता है, और अल्लाह उस वक्त तुम्हारे कितना करीब होता है, इतना करीब कि खुदा और तुम्हारे दरमियान किसी तीसरे को आने की गुंजाइश नहीं रहती।